Saya sembarang aja, Fra. Kenapa? Saya sembarang aja, Fra. Dari Fra aja. Oke, baik. Bagaimana Bu Justina, Tania? Ya, oke. Boleh, Frau. Jadi pada temuan, sebentar saya sambil absen ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas kurs Bu halaman 12. Untuk saat ini sudah ada buku semua atau masih ada yang belum? Sudah ya. Oke, baik. Karena sudah ada bukunya, maka bisa langsung buka saja halaman 12 kurs Bu ya. Saya juga akan share screen mengenai materi hari ini. Nanti ya. Jadi hari ini pada malam hari ini tema kita adalah woher kommen Sie. Atau bagaimana kabar kamu? Bisa sambil dicek di buku kurs Bu halaman 12 ya. Dan mohon maaf karena di sini lagi mendung. Kalau nanti suara saya kurang jelas, tolong diberitahukan ya, karena dari tadi internet saya kurang stabil. Danke. Oke, Frau. Baik, hari ini seperti yang kita lihat di buku kurs Bu halaman 12, itu ada W-Frage. W-Frage atau kata tanya dalam bahasa Jerman. Terdapat 3 W-Frage di buku, yaitu wie atau bagaimana, wo mana, lalu ada woher. Dari mana? Silakan boleh di screenshot dulu atau dicatat. Jika sudah akan saya lanjutkan. Oke ya. Selanjutnya, selain ketiga W-Frage ini, ada lagi W-Frage lainnya. Seperti yang kita lihat di layar, ada was, artinya apa? Contoh kalimatnya what is das? Apa itu? Ya, lalu ada where atau siapa? Contoh kalimatnya where sind Sie? Siapa Anda? Lalu ada wo atau di mana? Contoh kalimatnya wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Contoh selanjutnya ada wann atau kapan? Contoh kalimatnya wann bist du geboren? Kapan kamu lahir? Lalu ada wohin, kemana? Contoh kalimatnya wohin geht ihr? Kemana perginya mereka? Lalu juga ada warum atau mengapa. Contoh kalimatnya warum kommst du hier? Mengapa kamu datang kemari? Ya, bisa di screenshot dulu atau dicatat. Bagi yang baru join, bisa di screenshot dulu aja yang bagian ini. Nanti kalau saya back ke slide sebelumnya. Dan tolong menggunakan nama jelas ya, teman-teman. Jangan nama
singkatan karena untuk keperluan absensi. Udah ada. Saya sambil ngabsen ya. Oke, sudah. Saya lanjutkan ya. Nah, lalu kita kembali lagi ke sign. Sign ini posisinya dalam kalimat, dalam sebuah kalimat itu ada di posisi kedua dalam Aussagesatz. Aussagesatz itu merupakan kalimat biasa dalam bahasa Jerman yang diakhiri titik ya teman-teman. Contohnya kalau yang singular, maka bentuk sign-nya, sign ini juga seperti to be dalam bahasa Inggris gitu ya. Terus ini contohnya di singular, bisa di screenshot ataupun dicatat dalam bentuk ya, ada ih, maka bentuk sign-nya menjadi bin, du menjadi bist, si yang Anda, si besar itu menjadi ist, RCS, yang RCS ini si-nya si perempuan ya, berubah sign-nya menjadi ist. Sedangkan wir itu menjadi sin, lalu ir menjadi side, si yang terakhir ini artinya mereka berubah menjadi sin. Oke. Boleh saya next slide-nya. Mohon Miss. Mohon Frau Suci. Oke, baik, Bu Heni. Silakan dicatat dulu. Sudah ada. Verti dan Oke, sudah. Ya, ini ya pengertian Aussagesatz, bentuk kalimat umum dalam bahasa Jerman yang diakhiri dengan titik. Contohnya ich bin froh, sie ist Lehrerin. Bisa juga ich sehe sie, titik, ya. Mungkin bisa saya bantu tuliskan di kolom chat. Itu. Entschuldigung, Frau Suci. Ya. Ini kan kalimat yang diakhiri titik, contohnya ich bin Lehrerin. Ini kan cuma ada satu Ya, bagaimana, Bu? orang di sini ya. Ini apa yang dinamakan kalimat nominatif? Bukan. Ini infinitif. Ini sedang saya tuliskan contoh kalimatnya ya di kolom chat. Pro, saya senang.
lihat contoh sign di sini mengikuti subjeknya dan berada di posisi kedua dalam setiap kalimat. Ein Moment. Ya. Ich bin froh. Yang baru join, saya bantu copy-in lagi ya, biar tidak. Nah, ini adalah yang barusan saya copy di kolom chat. Itu merupakan contoh dari Aussagesatz. Aussagesatz adalah bentuk kalimat umum dalam bahasa Jerman yang diakhiri titik ya, teman-teman. Posisi dari Aussagesatz ini bukan, maksud saya sebelumnya kita membahas tentang sign ya. Sign ini dalam kalimat Aussagesatz selalu berada pada posisi kedua. Contohnya ich bin froh, artinya saya senang. Sign-nya di sini karena subjeknya I. Lalu ada sie ist Lehrerin, artinya dia adalah guru perempuan. Di sini sign-nya itu is karena mengikuti subjek si yang Anda. Ya. Lalu ada ich sehe sie. Untuk contoh terakhir itu bukan contoh sign, tapi contoh dari Aussagesatz dalam bahasa Jerman lainnya gitu ya. Seperti ini dalam membuat kalimat. Untuk saat ini suara saya terdengar jelas ya? Entschuldigung, Frau Suci. Ya? Kalau yang saya lihat di Kursbuch yang lama itu Sie Anda itu kok Zin ya? Si Anda, ein moment, di buku yang mana Bu? Kursbuch. Kursbuch. Kursbuch yang lama. Ya. Kursbuch yang lama. Boleh dibantu untuk diketikkan Bu. Si-nya itu si yang kalimat lengkapnya, maksud saya. Suaranya kecil dan beranai. Oke, sebentar ya. Ini sudah full. Kalau berani karena ya. Maaf, teman-teman, untuk sekarang sudah lebih jelas. Atau masih terdengar kecil? Di aku jelas sih, Bro. Oke, baik. Buka buku yang mana ya, Prof? Buku Kursbuch. Enggak, yang Neswet yang lama ini maksud Bu Feni tadi. Oh, Iya. di buku yang lama ya? Nah, pertanyaannya si yang Iya. iya Iya, kan Bu baik. Feni ya? Bu Heni, ya, maaf. Iya, Ibu Indriati, Oh, benar. baik. Bu Heni, boleh saya minta tolong dituliskan kalimatnya di kolom chat? Kebetulan di sini bukan dalam bentuk kalimat tapi dalam kolom apa yang kotak gitu. Oh iya, kalau memang untuk kolomnya, kalau si besar itu sign-nya adalah ein moment ya. Sin-nya. Ya, Iya, tahu saya sin sih. Ya, di situ kayak gitu tuh. Di kolom-kolom seperti itu.
di kusbuh kita juga ini sih itu sainnya sin kok. Iya, benar. Si Anda, si Iya, Anda berarti kalau ya berarti sama itu Anda ya. terbahas. Ini saya sainnya salah penulisan huruf S kecil besarnya ya, Bu. ya. Ya, Ya, karena dia masuk singular ya. Jadi ya, kenal. dia masuk di situ, tapi dia zin ya. Iya, kenal. Danke für die Correction ya. Gitu. Oke. Bus halaman berapa? Kusbu halaman 12. Oke, baik. Selanjutnya kembali lagi dengan personal pronomen seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini, boleh di screenshot atau dicatat. Singularnya ada 6, pluralnya ada 3. Frau mau nanya dong, Ya, silakan. gimana bedain si mereka dengan dia perempuan? Kalau untuk itu kembali nanti pada konteks kalimatnya. Karena kan kalau dia perempuan itu apa namanya? Biasa teridentifikasi dari contoh dari kalimatnya gitu ya. Moment, saya bantu carikan contohnya. Oh iya, Frau, kalau yang S itu menunjuk kemana ya? Maaf, Jessica tadi suaranya nging karena saya pakai headset langsung saya lepas. Kenapa boleh tolong diulangi? Halo, Ya, tadi yang S itu menunjuk kemana ya, Frau? oh RCS ini kan biasa kalau S itu netralnya, bentuk netralnya di saat R itu menunjukkan dia laki-laki, lalu si yang perempuan, sedangkan S ini untuk yang netralnya atau it memang. Gitu ya. Contohnya itu gimana ya, Frau? Baik, ini memang lagi saya mau cari contohnya dulu ya. One moment. Iya, Frau.
Untuk yang ini apakah sudah selesai dicatat? Fertig. Sudah, Frau. Oke, baik. Fertig ya, Suci. Kalian momen ya. Untuk Jessica, apa untuk ketiga contoh kalimat yang saya berikan tadi sudah tahu atau tadi terlempar ya? Soalnya tadi sepertinya terlempar. Jadi mungkin di chatnya sudah hilang. Ini, Kayaknya belum deh, Prof. oke. Ini saya berikan lagi ya. Oke, Prof. Tapi tadi pertanyaannya itu si yang mereka dan yang perempuan ya. Iya, Prof. Oke. Sambil saya lanjut dulu slide selanjutnya ya. Baik, yang ini silakan dicatat terlebih dahulu. Untuk yang ini, apakah sudah selesai dicatat? Sudah, Frau. Oke. Momen balik lagi ke bentar tadi kipas saya jatuh. Sebentar ya teman-teman, saya benerin dulu.
Halo, tes. Jadi contohnya bisa dilihat di sini ya. Perbedaan kalau misalnya si yang perempuan dengan si yang mereka, ya kan? Jadi bisa kita lihat pada tabel ini, kalau yang si perempuan endingnya itu adalah T. Jadi kita nanti melihat dari verben dan endungnya. Endungnya verben maksud saya dalam sebuah kalimat untuk mengidentifikasi apakah itu si perempuan atau si yang mereka. Contohnya kalau yang si perempuan itu si kommt aus Jakarta. Lalu kalau misalnya yang mereka si kommen aus Jakarta. Begitu. Sama ini tapi tadi udah kelompat berapa sih? Oh, minimal. Ya. Bisa kita lihat selanjutnya tadi tentang konjugasi. Jadi konjugasi itu merupakan perubahan kata kerja yang mengikuti subjeknya. Nah, konjugasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang regelmatige Verben atau unregelmatige Verben. Cuman disclaimer dulu, kalau untuk regelmatige dan unregel ini akan dipelajari lebih jelas nanti. Untuk saat ini kita cuman bahas sekilas aja ya, teman-teman. Nah, jadi regelmatige itu yang beraturan. Jadi perubahan konjugasinya mengikuti aturan yang berlaku atau sesuai dengan aturan STAM. STAM ini kata kerja dasar. Sedangkan yang unregelmatige Verben atau kata kerja tidak beraturan, ya dia tidak, perubahan konjugasinya itu cuman terjadi pada personal pronomen du, er, si perempuan, dan s. Seperti pada tabel berikut ini gitu ya. Verbennya adalah common. Verb stem. Kok video saya patah-patah? Tes. Apa terdengar? Jelas, Frau. Oke. Baik, berarti laptopnya. Ya, jadi di sini verben contohnya adalah common. Gitu ya. Verb stem atau kata dasar dari verben common itu kom. Makanya kalau subjeknya ih, verb stem plus endung e jadi komme. Lalu du, kom plus st jadi komst. RCS, kom plus t jadi kompt. Wir, kom plus n jadi common. Ir, kom plus t jadi kompt. Si yang mereka dan si Anda, kom plus en jadi common juga. Sama juga dengan verben wonen. Verb stem dari verben wonen ini adalah won. Jadi jadi won plus e untuk subjek ih jadi wone. Kalau do won plus st jadi wons. RCS won plus t jadi won. Wir won plus en jadi wonen. Ir won plus t jadi wont. Si mereka dan si Anda won plus en jadi wonen. Untuk kedua conjugation ini sudah di screenshot kah teman-teman? Vertis, Frau. Oke. Nah, selanjutnya ada verben essen. Sama, kalau subjeknya ih, dia jadi s plus e. S ya jadinya. Terus do, is plus st jadi is. RCS juga sama jadi is. Wir, s plus en jadi essen. Ir, s plus t jadi s. Begitupun yang terakhir s plus en jadi essen lagi ya. Dari ketiga verben tadi,
yang mana saja merupakan unregelmäßige Verben dan regelmäßige Verben? Unregelmäßig ini Essen. Genau. Yang unregel ini yang Essen-nya karena bisa kita lihat pada personal pronomen Du. du RCS berubah bentuknya gitu ya. Sedangkan yang dua verben sebelumnya tidak, Regelmäßig. ya, Beraturan. beraturan. Genau. Oke. Sudah di screenshot ya. Sekarang kita akan Answer juga. ya, Tam, kata kerja dasar atau infinitif itu sama ya? Yang dimaksud. kata kerja dasar dan Stam, kata kerja dasar atau infinitif itu yang dimaksud sama ya? Artinya sama ya? Ya, ya, kayaknya sih ya. sama, Bu. Tam itu infinitif ya? Ya, Ya, yang contohnya komen, wohna, genau. komen, Genau. wohna, esen gitu ya. Iya, benar. Oke, kita akan lanjut ke buku ya, teman-teman. Ini sudah. Nanti ini materinya akan saya upload di Google Drive malam ini ya. Silakan dibuka buku kursku. Oh, Frau, ich habe eine Frage. ya, Frage. Gimana cara membuat, ada nggak list regenerasi verben sama regenerasi? oh, Ada nggak list? Terus bedanya dengan starter verben apa? Saya nggak tahu. mohon maaf terdengar sampai yang regelmäßige Verben starke. Sekarang malah tidak ada suaranya. Iya, nggak kedengeran. Mungkin Verben itu apa, Frau? boleh di kolom chat. Kenapa? Starke Verben itu apa? Starke Verben itu adalah Bedanya apa dan? verben yang kuat. Perbedaannya itu bukan perbedaan tapi lebih ke penyebutannya aja. Regelmäßige Verben itu adalah starke Verben, verben yang kuat karena dia beraturan. Begitu. Oh, jadi berarti Starke Verben itu termasuk regelmäßige Verben. Ya, genau, regelmäßige Verben. Lalu untuk membedakannya, maksud saya untuk listnya, sebenarnya kalau mau buat list, sepertinya ada di Google, list yang memang ada khusus list, tapi nanti akan saya berikan website untuk mengecek conjugationnya gitu ya, verbennya. Karena untuk menghafal unregel atau regel itu, kalian menghafalkan dari endungnya tadi itu. Verb stem plus endung yang st, t, en gitu ya. Tapi karena memang kan verbennya itu ada banyak, website ini semoga bisa membantu gitu untuk mengeceknya. Sebentar nanti akan saya kirimkan ya. Oke, baik. Akan saya kirimkan nanti. Bisa. Saya kirimkan di kolom chat atau di Zoom aja ya. Mana? Jadi ini adalah website yang berisi verben beserta konjugasionnya. Nanti kalian bisa mengidentifikasinya secara mandiri apakah itu termasuk regelmäßige atau unregel ya. Cuman untuk materi regelmäßige dan unregelmäßige akan kita bahas lebih jelas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini hanya sekilas saja.
ya. Tolong dikirim di grup aja. 6-nya Dan ke kita hmm, saya sambil absen lagi ya. Oke, kita lanjut ke buku Kursbuch ya. Udah ada buku semua kan ya ini. Yang baru join tadi. Oke, baik. Jadi pada halaman 12 ini ada audio ya. Kita akan mendengarkan bersama. One moment, saya carikan dulu. Saya putarkan dulu audionya. Saya play. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Oke. Apakah audionya terdengar jelas? Jelas, Frau. Oke, good. Nah, jadi dari audio tadi itu kita mengurutkan. Kita mengurutkan yang mana duluan? Untuk nomor 1. B. Ich komme aus Deutschland. Genau. Ich komme aus Deutschland ya. Und nomor 2. Ich spreche Spanish, Spreche Spanisch, English und Deutsch. Genau. Yang terakhir. Ich wohne in Frankfurt. Genau. Ich wohne in Frankfurt ya. Lalu untuk bagian C bisa kita lihat di sini namanya Frau Lang. Lalu ada tanda panah dari kata Frau Lang ke mukanya Frau Lang ini. Lalu ada titik si kommt. Si merujuk kepada dia perempuan Frau Lang ini ya. Jadi si kommt aus Deutschland. Lalu di sini kan ada si ... in Frankfurt. Nah, apa jawabannya? want. W-O-H-T. Genau. Want ya. W-O-H-N-T. Oke. Lalu yang kedua ada Jan ... aus Frankfurt. Genau. Kommt ya. Lalu yang R. Want. Want ya. Genau. Oke.
sekarang kita akan berlanjut ke Übungsbuch. Teman-teman boleh dibuka Übungsbuch halaman 8. Baik, jadi di Übungsbuch halaman 8 yang bagian B itu ada huren lagi. Ada 4 huren ya. Karena di sininya ada 4 gambar. Nanti setiap hurennya akan menunjukkan situasi pada masing-masing gambar gitu ya. Jadi nanti kita akan memilih misal audio 1 cocok di situasi yang nomor berapa. Begitu seterusnya ya. Oke. Teman-teman, saya putarkan dulu. Ya, sudah. Eins. Guten Abend, ich bin Pia Klaassen. Und wie heißen Sie? Hallo, Suaranya kecil, Frau. Kenapa? Suaranya kecil. Suara Ya, kecil. kecil banget. Ya, kecil Hmm. banget. Oh, ya, sebentar ya. Ini saya fullin lagi. Tapi saya izin copot headset dulu ya, teman-teman. Silahkan didengarkan lagi. Eins. Guten Abend, ich bin Pia Klaassen. Und wie heißen Sie? hallo, ich bin Susanne Müller. Oke, apakah sudah jelas untuk audio yang pertama? Sudah, Frau. Oke. Kira-kira audio pertama cocok pada situasi yang ada di gambar nomor? Yang ada di gambar C. C deh kayaknya. C. Genau. C. Ada di huruf C ya. A. Kenapa? Ya, di huruf C. Lalu untuk audio nomor 2. Kita. Zwei. Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja, Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. Oke. Terdengar jelas? Jawabannya? A. 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 Genau. Untuk nomor 2 itu A ya. Lalu nomor selanjutnya ini. Nah, audio yang ketiga. Drei. Hey, hallo Julia. Hallo Moritz. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. Oke. Jawabannya D. 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 Genau. Lalu untuk situasi nomor 4 yang terakhir ya. Vier. Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. Oke. Jawabannya ya yang B. B. Lalu latihan selanjutnya ini kita akan menentukan pada dialog tersebut menggunakan formal atau informal. Formalnya dalam bentuk si, informalnya dalam bentuk do ya. Masih ingat atau akan saya putar kembali? Saya Putar kembali. lagi aja ya. Oke, ini yang nomor 1. Eins. Guten Abend, ich bin Pia Klaassen. Und wie heißen Sie? Hallo, ich bin Susanne Müller. Oke. Nomor 1 jawabannya? C. C. Formal.
Formel Z. Genau, formal ya. Si untuk nomor 2, einen Moment. 2. Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja. Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. Oke. Nomor 2. Formal. Informel. Formal. Du. Ya, Du. genau. Informal ya. Menggunakan do. Lalu yang ketiga, moment. 3. Hey, hallo Julia. Hallo Moritz. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. Ini Informal. Formal. Sama. kenapa? Dia pakai dir. Ya, genau. Informal ya. Untuk yang terakhir, 4. Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. oke. Nomor 4 is, Formal. ya, genau, formal ya. Lalu pada latihan D, tinggal memilih melengkapi kalimat ini menggunakan si atau do. Silakan, siapa mau mencoba nomor 1? Saya, Frau. Oke, bitte. Guten Tag, ich heiße Tobias Lang. Wie heißen Sie? Mein Name ist Werner Piawarna. Gitu bukan? Betul. PH ya, dan Tania. Oke, nomor 2. Ya, silakan, Bu Heni. Hallo, ich heiße Pia. Und wer bist du? Ich heiße Daniel. Genau. Dan ke Bu Heni. Bitte. Yang, oke, Bu Andriati. Nummer 3. Entschuldigung, wie heißen Sie bitte? Ich bin Maria Mansoni. Wer sind Sie? Mein Name ist Daniel Beck. Genau. Dan ke Bu Andriati ya. Silahkan, Bu Monika. Wie heißt du? Ich bin Maria. Ich bin Pia. Genau. Dan ke Bu Monika ya. Lalu selanjutnya latihan yang E. Ini ada banyak ya. Jadi silakan menjawabnya satu baris saja. Silakan, siapa yang mau mencoba? Halaman berapa di halaman 8 di network yang Übungsbuch. Boleh, saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Aku, Frau. Oke, bitte. Hallo, ich bin Maria und das ist Clara. Genau. Entschuldigung, wie heißen du? Oh, udah ya, satu ya. Ya. Oke. Dan betul ya, Tania, makasih. Ya. Silakan selanjutnya. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan.
Entschuldigung, Frau Suci. Ya. Kan IS Versuchen? Nomor 1. Bitte. Nomor 1 sudah Tania. Yang Tapi untuk yang bawahnya yang Entschuldigung itu belum. Iya, Silakan. ya Entschuldigung aja. Ya, kan. Bitte. Entschuldigung, wie heißt du? Clara. Genau. Wie heißt du, ya? Danke, Bu Heni. Bitte. Nomor 2, boleh saya, Pak? Boleh. Silakan. Sebentar. Bukan. Sebentar, Adia. Bu Andriati sudah lebih dulu angkat tangan. Baru habis Bu Andriati, ya. Oke, Frau. Ya, bitte, Bu. Nummer 2. Guten Ja. Tag, mein Name ist Tina Kleber. Genau. Danke, Bu Andriati, ya. Bitte schön. Silakan, Adi. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Genau, wie heißen Sie, ya. Danke, Adi. Silakan, Gani. Ya. Entschuldigung, Oh, nomor saya 2. bisa mengerjakan nomor 4. Oh, nomor 4. Oke, bitte. Bitte. Silakan. Guten Morgen, mein Name ist Anne. Ein. Anne. Und where bist du? Ja, genau. Where bist du? Oke. Danke, Gani, ya. Bitte. Silakan, Bu Monika. Nomor 3 ya, Pak. Ya, genau, nomor 3. Guten Abend, ich heiße Daniel Beck. Und where is she? Oh, 9. Kurang tepat, tapi mohon maaf, boleh diulangi? Takutnya saya salah dengar. Guten Abend, ich heiße Daniel Beck. Und where is she? Oke. Kurang tepat jawabannya, ya. Kan tapi kan. Ya, si di sini Anda. Ya, Andanya bukan pakai isi. Pakai sin. Pakai sin. Zin, enggak dong, kalau zin itu kan zinnya mereka. Ini kan zinnya Reformers. Tapi di sini zi-nya kan merujuk yang belakang, si besar. Anda. Ya, si Anda yang besar di belakang ini. Und where, si besar. Anda. Oh. Soalnya aku lihat yang dari tabel yang Frau buat ini is itu. Tadi ada perbaikan, Frau Tabel Monika. ada perbaikan. Oh. Iya. Ya ampun, ya udah. Mohon Berarti maaf, salah ya. ini. Iya, salah ketik kebalik itu si-nya huruf besar kecilnya terbalik. Namun udah saya betulkan, nanti akan saya share, ya. Udah, versi sih. Ya, where sind Sie? Entschuldigung, ya. Oke. Mau dicoba lagi untuk yang bawahnya? Mein Name ist Tina Kleber. Das ist meine Kollegin Frau Fernandes. Genau. Danke, ya. Untuk yang terakhir, yang if Daniel, siapa mau mencoba? Silahkan. Boleh. Kayaknya itu pakai Heise deh. Genau. Bisa pakai Heise, bisa juga pakai bin, ya. Bin. Iya. Iya. Bin Daniel, is Heise Daniel. Genau. Lalu
penjelasannya menggunakan tadi yang bagian one moment. Untuk nomor 1, yang halo Ivin Maria, Undas is Clara, is-nya di sini merupakan bentuk sign dari Claranya ya, Clara selaku perempuan, subjek dia perempuan. Lalu ada we hais do di bawahnya. Kenapa hais? Karena dia merupakan endung dari do, mengikuti verbennya mengikuti subjek do. Lalu untuk yang nomor 2, Istina Kleber, itu sama, berbentuk is karena dia dari subjek Tina Kleber. Sedangkan yang we heißen sie di bawahnya itu menggunakan endung en karena dia subjeknya itu personal pronomennya si yang Anda. Lalu untuk nomor 3 juga begitu, si-nya si yang Anda, dan yang bawahnya mein Name, nama karena di belakangnya kan ada Tina Kleber, lalu das ist meine Kollegin Frau Hernandez, ya Frau Hernandez itu sama merujuk kepada yang si perempuan. Begitu pula yang mein Name ist Anne, und wer bist du, bis di sini merupakan bentuk konjugasi dari du. Lalu ada ich bin oder ich heiße Daniel karena mengikuti subjek du. Bisa dipahami? Entschuldigung, Frau Suci. Ya. Number 3 itu kalau diisi heißen, boleh nggak sih? Where heißen sih? Untuk nomor 3 tidak bisa ya Bu ya. Ya. Kalau where itu pasangannya sein ya. Kalau Ya. B baru ya heißen, heiß. Kayak gitu ya. Iya. Begitu Bu. Oke, dan Itu. Lalu untuk latihan selanjutnya yang 4A ada 6 soal lagi yang belum dijawab. Ini yang bagian nomor itu pertanyaan yang kita isi dengan huruf-huruf di sampingnya ya. Boleh? Ada contohnya ada wie heißen Sie, jawabannya yang mein Name ist Victoria Kunze. Nomor selanjutnya silahkan saya berikan waktu 5 menit ya. Oh, sudah selesai, boleh silakan. Woher kommen Sie? A. Aus Irland. Und Sie? Genau. A, jawabannya ya. Danke. Nomor 3. Ya, itu. Wo wohnen Sie? In Stuttgart. Und Sie? Genau. Danke ya. Nomor 4. Silakan Bu Heli. well, so sprechen Sie English und Deutsch. Genau. Dan ke Bu Heni, silakan Jessica. Where bist du? In Berlin. Und du? Nein, kurang tepat. Aus Berlin. Aus Brasilien. Und du? Ya sih. Where bist du? Oh, es tut mir leid. Where bist du? Emilia. Genau. Dan ke Jessica ya. Silakan nomor 2 nomor terakhir. Dani, oke, boleh. Nomor 6. Nomor berapa? Nomor 6. Where comes du? In Berlin. Und du? Kurang tepat ya.
Kommst. Ya, boleh mau coba lagi? Silakan. Baru nanti Aus. terakhir Bu Andriati ya, nomor 7. Atau Gandhi mau digantikan dulu untuk menjawab nomor 6? Aus Brazilian, Nomor Undu. 6? Ya, genau. Okay. Next is woher kommst du? Aus Brazilian, Undu. Ya. Bedanya aus dengan in itu apa ya jadi ya? Kita lihat dari pertanyaannya. Oh, oke. Ya. I see. Silakan nomor 7. Bu What wants Andriati. do in Berlin? Undu. Genau. Danke, Bu. Bitteschön. Jadi kalau untuk perbedaannya ini bisa dilihat yang in Stuttgart itu kan untuk pertanyaan nomor 3, wo wohnen Sie, di mana Anda tinggal. Jawabannya di Stuttgart. Lalu untuk yang woher kommst du itu kan aus Brazilian. Mana? Kenapa? Enggak, Frau. Oh, ya. Woher kommst du itu pertanyaannya kamu berasal dari mana dan menggunakan subjek du. Tuh. Makanya di belakangnya itu kan ada undu dan unsi. Nah, kalau yang woher kommst du aus Brazilian. Seperti misalnya saya ich wohne in Jakarta, ich komme aus Malang, seperti itu. Ya. Lalu kita lanjut ke latihan yang 4B. Di sini ada 3 soal lagi yang belum dijawab. Kita tinggal memilih aja fragenya yang benar dengan pernyataan di sini ya, pertanyaan di sini ya. Saya. Oke, bitte. Nomor 2. Ich wohne in Salzburg. Wo wohnen Sie? Genau. Ich wohne in Salzburg. Wo wohnen Sie? Ya. Danke, Tania. Oh, sebentar. Ini yang namanya Jessica itu ada 2 memang. 2 orang maksudnya atau? Iya, Frau, soalnya di laptop nggak bisa suaranya. Oh, tapi 1 orang. Oh ya. Iya, 1 orang. Oke. Silakan tadi siapa duluan untuk menjawab? Oke. Menjawab nomor 3. Boleh, Jessica? Boleh aku, Frau. Boleh, silakan. Ich bin Peter. Wie heißt du? Miss Michaela? Genau, Michaela. Ya. Oke, danke. Silakan soal terakhir. Ya, Bu Heni ya, silakan. Wie kommst du? Ich komme aus Deutschland. Woher. Genau, woher. Jawabannya woher ya. Woher ya jawabannya. Karena tadi we sudah dipakai untuk we heißt du. Oke. Lalu danke Bu Heni ya. Ini yang latihan yang C sekarang. Di sini ada contohnya Nico kommt aus Österreich. Wohnt in Innsbruck. Untuk nomor 2-nya, silakan siapa mau menjawab untuk satu baris saja. Ya, silakan Bu Monika. Wie heißt du? Ich heiße Maria. Oke. Benar. Dan ke Bu Monika ya.
Baik, untuk nomor 3, silahkan. Boleh nomor 3 Bu Andriati, nomor 4 Jessica ya. Oke, Frau. Kenapa? Das ist Vanessa. Sie kommt aus Deutschland, aus Bonn. Si perempuan. Ya, si perempuan. Kenal ya. Dan ke Bu Andriati, silakan. Yang terakhir Jessica. Wo wohnen Sie in Berlin? Si-nya si kecil atau si besar? Si besar. Kenal, si besar ya. Oke, danke. Selanjutnya, yang terakhir tabel. Kita akan di sini ada 3 verben, heißen, wohnen, dan kommen, lalu ada sein. Sedangkan personal pronomennya ada 4. Ich, du, er, sie. Yang er, sie, namanya siapa ini? Oppo A3S. Adakah yang tahu Oppo A3S ini siapa? Baik, jadi saya lanjutkan personal pronomennya. Ya, RC perempuan dan laki-laki dan perempuan. Lalu ada si mereka dan si Anda ya. Anda. Ya, oke. Ini ada berarti berapa soal? 1, 2, 4, 5, 12 soal ya. Silahkan dijawab satu orang satu. Saya. Ich heiße. Genau, ich heiße. Ya. Ich heiße, genau. Danke, Tania. Silahkan teman-teman yang lain. Bitte. Bu Henny. Iwona. Iwona, genau, Iwona ya. Lalu silahkan. Siapa lagi? Kebagian ini berarti satu-satu ya. Untuk verben kommen, boleh siapa mau jawab? Dari subjek I. Oke, silakan. Bu Monika. Yang ini. Ya. Ich-komme. Genau, ich komme ya. Lalu untuk bentuk sign dari personal pronomen ich, silakan siapa mau menjawab? Ich bin. Genau, ich bin ya. Silakan untuk personal pronomen du, verben heißen, Adi, Dani, Kenza, Daim, Eugene, dan Bulia. Silakan. Du heißt. Tolong diulangi. Satu kali lagi. Du heißt. Genau, du heißt ya. Ya, du heißt. Oke, danke Adi. Untuk yang wohnen, personal pronomen du. Baik, karena nggak ada yang angkat tangan selain Bu Andriati, silakan. Won. Penulisannya? W-O-A-N-T. Kurang Won. tepat. Won. Kurang tepat ya Bu ya. Tadi tuh. Du wohnst. Pakai S. Genau, pakai S Oh, ya. ST, astaga. Wons. Ya, genau. Entschuldigung. Ya, nggak apa-apa. Danke Bu Andriati, Jessica. Oh, belum ada buku. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sign-nya bis. Sign-nya bis. Genau, sign-nya bis ya. Bis pakai T, bis. Ya. Oke, berarti Eugene
boleh sambil dicatat aja ya, ini bentuknya. Atau bisa nanti dari PPT saya yang akan saya upload malam ini. Oke, silakan Gani. Si kom. Genau, kom ya. Hmm. Selanjutnya, silakan. Apa ya? Apa Olga mungkin. Baik, bentuk sign dari personal pronomen order si perempuan. Is. Genau, is ya. Sebentar. Ini yang atas nama Oppo A3s siapa ya? Kalau nggak salah si Olga deh, Frau. Iya, Cindy. iya. Tapi sepertinya Olga terlempar ya, ini tidak ada. Iya, iya Frau. Tadi Iya, ada. tadi ada. Betul. Oppo A3s, baju merah, Tessa ya? Atau bukan? Halo? Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk Verbenheisen, personal pronomen si mereka dan si yang Anda. Bitte, siapa mencoba? Boleh? Klik lagi. Kayaknya tetap Heisen deh, Frau. Tetap Heisen, genau ya, tetap Heisen. Lalu untuk wonen, Wonen, infinitifnya. genau, wonen ya. Kommen, Kommen. genau, kommen ya. Oke. Danke allerseits. Sind. Ya, sin. Ya, sin. Bentuk sign-nya adalah sin ya. Lalu silahkan dikerjakan untuk yang halaman 10. Ini yang namanya Oppo A3s itu siapa ya? Tessa kah? Halo? Oke, mungkin kendala sinyal ya. Silakan mengerjakan terlebih dahulu Übungsbuch bagian E halaman 10 ya, teman-teman.
Raw ini boleh jawab. Boleh, silakan. Dari yang raise Dari yang mana? raise hand dulu. Silakan, yang pertama kali raise hand. Tadi Bu Monica, boleh? Ich heiße, ich heiße Pia und ich komme aus Hamburg. Genau. Ke Bu Monica. Lalu ada, berarti urutannya Gani, Bu Heni, lalu Tania ya? Ya. Oke, kita. Boleh menjawab? Boleh, silakan. Ya, nomor 2 ya. Hamburg is in Deutschland. Genau. Hmm. Danke. Silakan Bu Heni. Nomor 3 yang bagian pertama ya. Yang wo. Who wants to? Genau, wo wants to ya. Oke. Silakan 3 yang ih. Ya. Nomor 3. Ich wohne in Zurich. Zurich ya. Genau. Danke Tania. Nomor 4 yang where. Silakan. Where sind Sie? Genau. Where sind Sie ya. Danke Adi. Untuk yang main nama. Saya Frau. Ya, bitte. Mein Name ist Nina Weber. Genau. Danke Bu Andriati. Silakan yang terakhir Jessica. Woher kommen Sie, Frau Weber? Aus Frankfurt. Genau, woher kommen Sie ya? Oke, lalu selanjutnya kita akan mendengarkan lagi audionya. Ein moment ya. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? Suaranya kecil tahu. Ya, sebentar. Sebentar ya. Ein moment. Oke, baik. Sebentar ya. Jadi pada audio ini bagian 5A itu ada 3 soal. Nanti mendengarkan dialognya untuk menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan dari dialog itu
diisi sesuai jawaban dari diri kalian masing-masing. Oke. One moment. Suaranya, ya ini coba ya, sudah suara full. One moment. Oh, sebentar masih loading ya. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? Kurang terdengarkah? Masih kecil, Frau. Kurang gede. Kurang gede. Gimana ya? Ini volumenya sudah full. Coba sebentar. Saya ulangi ya. Tolong diberitahu apakah masih kekecilan atau gimana. Ein Moment. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? Terdengar jelas? Jelas, Frau. Diisi dengan 2. jawaban kalian. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Dah. 3. Ya. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Oke. Sudah? Atau saya ulangi satu kali lagi? Iya, nama Nomor dry. Try. Karena ini Ya. merupakan satu kesatuan, jadi saya ulang aja ya. Iya. Ya. Akan ada jeda yang cukup lama. Oke, silahkan disimak. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? Zwei. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Drei. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Nein. Udah, Frau. Ya, oke. Silahkan. Berarti ini menjawab masing-masing ya, satu-satu dari kalian. Heiser Tina. Masih atau Tima gitu. Ein Moment. Noch einmal bitte. Heiser Ya. Tina apa gitu, kurang jelas. Lalu ich komme aus Deutschland. ya. Udah. Gimana sih? Ya, cukup. Sudah. Silakan soal yang terakhir. Bu Henny, Kaisen, ya. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Genau. Ya. Betul. Lalu dari jawaban tersebut, silahkan dirubah menjadi data diri masing-masing. Seperti, contohnya seperti ini. Ich heiße Alivia, ich komme aus Jakarta, ich wohne in Jakarta, gitu. Nanti akan praktik ngomong satu-satu gitu ya. Karena kebetulan saya juga belum mengetahui asalnya dari mana saja, domisilinya di mana, ya. Gitu.
Ya, silakan Monica. Semua aja ya, Kak. Kenapa? Semua ya. Ya, semua yang berisi data dirinya masing-masing. Halo, hai saya Monica, ich komme aus Indonesien, ich wohne in Jakarta. Keenam. Oke, dan ya. Silahkan Bu Heni. Mein Name ist Justina Heni Rutnawati. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Kenal. Oke, danke. Silakan Tania. Sudah. Hallo, Ja. mein Name ist Tania. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Tasikmalaya. Oke, danke ya. Silakan Adi, Eugene, Gani, Jessica, Bulia, Daim, Kenza, dan Bu Andriati ya. Oh, ada tamu. Daim buku belum datang. Oh, oke. Bapak, untuk yang bukunya belum datang, bisa disimak dulu tadi dari temannya yang memperkenalkan ya, karena formatnya sama saja, hanya tinggal diganti dengan data diri kalian. Oke. Bita, Bu Lia, maaf Bu, ke-mute. Mohon maaf, Bu Lia ke-mute. Saya kepencet, silahkan di-unmute dulu. Coba ya. Ya. Halo, mein Name ist Lia. Ich komme Indonesia. Ich wohne Bandung. Oke, genau. Dan ke Bu Lia, cuma kurang untuk ich komme aus Indonesien, lalu ich wohne in Bandung. Itu saja ya. Wohne in Oh, Ya. pakai in ya. Iya. Ich wohne in Bandung, ich komme aus Indonesien. Ya. Dan ke Bu Lia, silakan Gani. Ya. Guten Tag, ich heiße Gani. Ich komme aus Indonesia. Ich wohne in Palembang. Oke, kenal. Dan ke Gani ya. Udah. Koma, tadi ada kesalahan di sedikit Aussprache. Boleh noch einmal bitte, Gani? Kenapa? Diulangi sekali lagi. Oke, it's nama Gani. It's komme aus Palembang. It's komme aus Indonesia. It's wohne in Palembang. Oke, Gano. Dan ke Gania, Yang ada kesalahan sedikit pada yang awal. My nama is Gani. Oh, mine. Kalau ya, Yeah. nama atau bisa juga menggunakan Ihaise Gani. Ya. Kalau my nama tadi bentuk formal, kalau yang Ihaise itu informal. Lalu ich komme aus Indonesien. Lalu ich wohne in Palembangnya sudah betul ya. Silakan. Dan ke Gani, silakan Adi, baru Jessica. Hallo, ich heiße Adi Priyapangestu. Ich komme aus Lampung. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Lampung. Oke, kenal. Dan ke Adia, silakan Jessica. Halo, my name is Jessica Eta. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Cimahi. Oke, kenal. Dan ke Jessica, silakan Bu Andriati. Halo Leute, ich heiße Andriati Ranggo und ich komme aus Indonesia. Meine
Wohnung in Samarinda, Genau, Selendang. bitte. Danke Bu Andriati, hanya kesalahan sedikit pada Aussprache ich komme aus Indonesien ya. Danke allerseits. Sudah semua Yujin dan Daim, Kensa yang belum? Ya, Ya, bitte. mein Name Eugene. Ich komme aus Indonesia. Ich wohne in Kuningan. Oke, genau. Danke Yujin ya. Hanya kesalahan Aussprache sedikit pada ich komme aus Indonesian, lalu yang Iwannya sudah betul ya. Silakan, siapa lagi yang belum? Oke, Kenza. Hallo, ich heiße Ken. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Bandung. Oke, genau. Danke Kenza ya. Hanya kesalahan Danke. sedikit bitte pada verben ich wohne. Seharusnya ich wohne in Bandung. Karena subjeknya ich, maka wohne bukan wohnen ya. Oke, danke. Silahkan, siapa lagi ya? Tinggal Daim. Boleh? Lalu ini nanti ada Jessica dan Bu Monica yang angkat tangan. Sebentar ya. Baik, Jessica dan Monica, siapa duluan? Kita. Prof, kalau misalnya aku pengen singkat gitu, Iwana aus Indonesia, Unwana in Jakarta, itu ini harus dipisah. Gak usah dipakai atau langsung ke verbennya aja, Kak? Dipakai juga. Pakai juga, walaupun nggak ada pakai un gitu. Oh, kalau untuk percakapan informal, boleh saja tidak dipakai. Karena sudah ada pengantarnya, jadi komenya kan. Jadi e-commerce aus Indonesia, Unwana in Jakarta. Ya, kalau untuk situasi informal saja tapi ya. Kalau untuk yang formal atau dengan orang yang tidak terlalu dekat baru dikenal gitu ya, sebaiknya menggunakan ih lagi. Jadi lengkap ih koma dan ih nya lengkap disebut ihnya. Oke. Silakan, tadi sudah semua ya? Daim mungkin yang belum. Oke, baik. Materi kita masih lanjut untuk latihan yang sudah sampai 5A tadi ya. Sekarang mengerjakan latihan yang 5C ya, teman-teman. Yang 3 soal ini. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Yang latihan 5C.
Entschuldigung, Frau Stuti, boleh dicoba jawab? Ya, silakan Bu Heni. Nomor 1. Wie heißen Sie oder wer bist du? Fabio. Wie heißt du, ya? Oke. Danke, Bu Heni. Sorry, saya nulisnya wie heißen Sie oder wer bist du? Karena jadi jawabannya itu wie heißt du. Di sini fragennya itu pakai du semua ya. Oh, oke. Berarti tadi saya order where bist du? We. Oh, harus we. Ya. Oh, oke. We has to. Genau. Ya, danke. Entschuldigen Sie, Frau. Ya. Ini yang part yang mana ya? Tadi saya agak Halaman 10, bagian 5C, yang 3 soal itu. Ya, sudah dijawab nomor 1. Silakan, tinggal nomor 2 dan nomor 3. Oh, saya Frau, nomor 2. Nomor 2, one moment. Woher kommst du? Genau, woher kommst du, ya? Aus Rom. Aku nomor 3, Frau. Kita, Tania. Who wants do in Frankfurt? Genau. Danke, Bu Andriati, Tania. Bitte schön, Frau. Bitte. Lalu selanjutnya, yang bagian 5D. Yang ada 4 soal. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Vertis, Frau. Verti, untuk 5D. Verti. Ya. Oke, Verti. Dita. Sun, Verti. Dita. Nomor 1, Frau. Ya, silakan. Mein Name ist Emma Reiter. Genau. Mein Name ist Emma Reiter, ya. Danke, Bu Andriati. Silakan. Nummer 2, ich wohne in Berlin. Wo wohnst du? Noch einmal. Ich wohne in Berlin. Und itu, Frau. Unwo. Wants do? Iya nggak sih? Ya. Unwo. Ya. Ya. Nomor 3. Nomor 3, Monica. Ya, itu. Nomor 3. Siapa? Woher, Monica. Oh ya, silakan. Woher kommen Sie? Aus England? Nein, ich bin aus Australien. Yang lainnya apa? Nein, ich komme aus Australien. Oke, kenal. Danke, Monica. Silakan, Bu Heni. Das ist Fabio. Kommt aus Italien. Kenal. Oh ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Wohnt in Frankfurt. Genau, Unwo, one ya. Oke, danke. Sekarang Aussagesatz dan W-Frage. Aussagesatz yang diakhiri dengan titik,
W-frage yang tanda tanya. Silakan disusun ya, teman-teman. Nummer 1. Oke. Ich wohne in Berlin. Ya, Mas. Ich wohne in Berlin. Ja, genau. 2. Ya. Wie heißen Sie? Eh, Wie heißen Sie? Ein Moment. Berarti ini mau yang Aussagesatz dulu diselesaikan, baru W-frage gitu aja ya, biar nggak bingung. Oh, oke, Frau. Berarti random ya, Frau ya, nomornya ya. Ya. Oke. Aussagesatz nomor 4. Bitte, nomor 4. Ich komme aus Moskau. Ya, ich komme aus Moskau. Ya, benar. Silakan nomor 3. Uns. Nummer 5. Nomor 5. Ya. Bitte. Siapa yang nomor 5 tadi? Heißt Peter. Heißt Peter ya? Ya, heißt Peter. Ya, genau. Heißt. Genau, heißt Peter. Nomor 7. Ya, 7 dulu. 7. Ya. Mein Name ist Nina. Genau, mein Name is Nina ya. Lalu sekarang kita berlanjut ke W-fragenya ya. Ya, Frau. Kita siapa ini? Oh, Bu Heni. Silahkan. Number 2. Ya. Number 5. Wie heißen Sie? Genau, wie heißen Sie? Lalu Nummer 3. Moment. Wer bist du? Nomor berapa, Bu? Nummer 3. Nomor 3. Ya. Wer bist du? Genau, wer bist du ya? Nomor 6. Ya. Nomor berapa? 6. 6. Oh iya. Kita. Woher kommst du? Genau, woher kommst du ya? Lalu yang terakhir nomor 8 ya. Ya. Kita siapa? Monica, Frau. Oke, Bita. Wo wohnst du? Genau, wo wohnst du ya, teman-teman? Iya. Oke, silakan. Selanjutnya kita mengerjakan yang paling bawah. Sebelum kita mengerjakan yang paling bawah, kita membaca dulu ya. Silakan. Karena ini berbentuk chat, berarti bacanya itu 3. Kiri ya. 3 orang ya, benar. 3 orang. Siapa menjadi Aileen, Sarah, dan Niels? Saya. Jadi siapa? Aileen. Aileen, boleh. Lalu untuk 2 lagi? Monica, Sarah. Monica jadi Sarah, boleh. Lalu yang jadi Niels? Saya, Niels. Oke, bisa. Okay. Hallo, mein Name ist Aileen. Ich komme aus Berlin.
Silakan. Hallo Eileen, du kommst aus Berlin. Das ist super. Ich wohne in Berlin. Hallo Berlin, wie heißt du? Ini Monica lagi. Yang jadi Niels kan nanti yang warna kuning ya. Oh. Igo, ich heiße Sarah. Ya, Sarah, silakan. Eileen. Sarah, das ist schön. Woher kommst du? Ich komme aus Frankfurt. Yang menjawab ich komme aus Frankfurt itu Niels. Ya. Kenal, silakan. It's coming aus Frankfurt. Where bist du? Ich bin Neil. Hallo Sarah, hallo Eileen. Und Sarah, where comes du? Ich komme aus. Ein Moment, yang menjawab ich komme itu Ya. ya. Iya. Kan jadi yang warna putih transparan itu Tania, yang abu-abu itu Eileen. Ya, yang warna Abu. kuning itu Sarah. Niels ya. Boleh diulangi dari awal ya. Jadi Eileen yang transparan, Sarah yang warna abu-abu, kuning Niels ya. Hallo, mein Name ist Eileen. Ich komme aus Berlin. Hallo Eileen, du kommst aus Berlin. Das ist super. Ich wohne in Berlin. Hallo Berlin, wie heißt du? Oh, Entschuldigung, ich heiße Sarah. Sarah, das ist schön. Woher kommst du? It's coming aus Frankfurt. Wer bist du? Ich bin Niels. Hallo Sarah, hallo Eileen. Und Sarah, where comes du? Ich komme aus Stuttgart. Und ich wohne in Stuttgart. Niels, wohnst du auch in Stuttgart? Nein, it's one in Frankfurt. Genau. Oke. Danke Tania, Monica, und Gania. Bitte. Jadi Eileen ini di mana? Eileen dari Berlin. Eileen dari Moment, boleh diingat-ingat Berlin. lagi fragenya. Stuttgart. Untuk wo itu berarti di mana? Stuttgart. Berlin. Stuttgart ya, karena wo itu di mana? Kalau yang jawabannya Berlin itu untuk woher, karena dari mana? Ya. Silakan. Berarti yang Sarah, wo-nya dia di mana? Berlin. Genau. Wohernya? Stuttgart. Ya, genau. Stuttgart. Lalu untuk Niels, dia wo-nya di mana? Frankfurt. Ya. Wohernya? Frankfurt. Genau. Niels dari Frankfurt dan di Frankfurt ya. Oke. Danke allerseits. Selesai sudah pembelajaran pada malam hari ini. Untuk PowerPoint akan segera saya kirimkan malam ini. Nanti saya share linknya di grup. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa besok malam. Ya. Ciao. Tschüss. Bye. Tschüss. Vielen Dank, Frau. Bitte. Danke, Frau Suci. Danke, Frau Suci.